Moi, je l'ai dit la dernière conférence de presse, bien sûr. Les dernières prestations. L'animation offensive, c'est un débat depuis la Coupe du Monde. Mais on a marqué des buts aussi avant. C'est sûr que sur les 2 derniers matchs, marquer d'arrêt un but, des fois ça suffit pour gagner, mais on a loupé beaucoup d'occasions. Ou avec des occasions, ça ne m'inquiète pas. Les Mouhimiyan créent les occasions, mais de la réussite. Bien sûr, il faut aussi qu'elle soit au rendez-vous. Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que c'est une question d'animation? La réponse sur les 2 derniers matchs, elle est aussi simple, je vais vous la redire. J'ai des nouveaux joueurs les 2 derniers matchs. Donc, ما يقدروش في match واحد ولا جوج يتعرفوا مزيان، خصهم شويه د الوقت. واحد لاعب بحال ابراهيم، واحد لاعب بحال بن سقير يتولف. بدلنا les 2 attaquants، واحد الماتش لعب ايوب، واحد الماتش لعب سفيان رحيمي. اللي بقى في l'attaque هو حكيم زياش. Donc bien sûr qu'il va nous falloir du temps, c'est pas une excuse. Mais une des raisons pour les 2 derniers matchs. Si on regarde les matchs d'avant, je crois qu'on a marqué 3 buts en Coupe d'Afrique, 3 buts contre la Tanzanie, 1 but contre le Congo, 1 but contre la Zambie, qu'on a une bonne attaque. On a souvent marqué des buts. Donc ce n'est pas un souci réellement d'animation. Bien sûr qu'à la Coupe du Monde, on était une équipe l'image. On était bien défensivement et très fort et efficace, justement, avec peu d'occasions. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'occasions, mais on est moins efficace. À moi de trouver la solution. Peut-être un problème de confiance. Les Aïbin. On a travaillé, on continue à travailler. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète, en tout cas, moi, aujourd'hui. Où je suis content, c'est qu'on a des occasions, on a des joueurs de talent, Fhalli Goulti. Mais quand les questions, justement, la dernière conférence de presse, Hanaf Agali, quand tu as معنا attaquant Ayoub Kahbi ou la Nasseri ou quand جاوبتكم ils ont la pression de qui joue le Maghreb. Donc voilà, on essaye de leur retirer. والخدمه في الكلوب ماشي بحال في المنتخب. Mais ديما كان كيامني الثقه اما في يوسف اما في ايوب اما في سفيان اللي تا هو يقدر يلعب القدام. On a des joueurs de qualité, de talent, et avec les matchs, ils vont le démontrer, Inch'Allah. شكرا بعدا هذه اللي مهم ديما كنقولها ولا حنا ماشي مجموعين اي واحد هنا دابور المدرب بيان سور واللاعبه هما اللي خاسرين بحق حتى نتوما الصحفيين. لو كالم مهم ديما كنقولها، لا كونفيونس مهمه والثقه اللي كان عندنا من كاس العالم مازال كاينه من الجمهور. باسكو انا ديما ملي كنخرج برا كنشوف الناس كيشجعونا وكيشجعوا اللاعبين الصغارين اللي جايين و les anciens. Donc il faut être bien sûr solidaire et merci de Goulara. Sur le match ديال الكونغو صراحه nous on est concentré vraiment sur le match ديال غدا. هذه اللي كيامنا حنا اللاعبين وهادشي اللي قلت. كنخليو لو بريزيدون والناس ديال الجامعه هما يتقفلوا بهادشي. ولا خصنا نسافروا غنسافروا، ولا خصنا نلعبوا في كينشاسا غنلعبوا في كينشاسا، ولا خصنا نلعبوا في برازيل غنلعبوا في برازيل. زعما بالنسبه لي en tant qu'entraîneur c'est pas quelque chose qui me dérange. Dima Kangoul, je suis pas quelqu'un qui se cache. Mais on attend les informations. J'ai pas plus d'informations اليوم منكم. إما ملي غنلعبوا غدا مع 8 في أكادير ضد زامبيا إن شاء الله. احنا كنشوفوا بعدا ما كنشوفوش واش رطوبة ماشي رطوبة. احنا في الدار أي ماتش في الدار مع الجمهور ديالنا خصنا نربحوا. ديما كنقولها. غير اليوم سي با ماتش اميكال، سي ان ماتش دو كاليفيكاسيون كاس العالم اللي كيامني انا ليلي والفرقه هي نتاهلوا لكاس العالم كيف ما كانت. عمرنا ما كنفكروش لي ريزولتا اللي درنا في لي بول دو جروب. ديما كنامنوا اللي غيتكاليفي ولا كاليفيكاسيون بحال كنقول سي ان ماراثون. عمري ما شفت فرقه وبو 2 جورني 3 جورني تاهلت في كاس العالم. سوفون لا كاليفيكاسيون تلعبت في الماتش الاخر ولا 2 ماتش افون. خصنا حنا نوجدوا على هادشي وحنا موجودين. اللي كيامنا هي نحطوا لا 3e كاليفيكاسيون كونسيكوتيف المغرب الكاس العالم اللي غتكون هيستوريك بور ان بيي بحال لو نوت. باسكو جو كرو كون ا جامي في 3 كوب دو موند كونسيكوتيف في l'histoire. Ou en plus, si on est organisateur en 2030, ça permettra de rentrer bien sûr dans l'histoire aussi, parce que ça permettra au Maroc de faire 4 coupes du monde consécutives. Une compétition, les rankoun moulfin. Donc, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la qualification. Bien sûr, ou bien sûr de progresser dans le jeu, de progresser avec cette équipe. Et bien sûr, de qualifier le plus rapidement possible.
On va pas se plaindre, mais je sais qu'il n'y a pas un match facile. Il m'a fait l'Afrique, il m'a fait l'Alem, quand je vois, je fais Champions League, il n'y a jamais un match facile. Et c'est le respect de l'adversaire, les 3 points. On a Dakhlin, nous respectons la Zambia. Le match Dez, qui est la Coupe d'Afrique, c'est une nouvelle équipe, un nouveau challenge et on est en confiance, Inch'Allah, nous avons le maximum. Bah, c'est simple, Nasser il a souhaité bien sûr faire le pèlerinage. Bon, le pèlerinage n'avait pas commencé, donc il aurait pu justement peut-être même participer au premier match. C'était une réflexion, li kanat anna bin huwa ou ana, wesh yji yil'ab le premier match, wesh l'est. Donc la liste rejette quand même peut-être une semaine ou 4 jours avant le premier jour de rassemblement. Ana al-fikra diali kanat dima مع ستاف نشوفوا ديجا لي ماتش اللي دازو واش معنا دي بليسي باش واش غنعاولوا على نصير باش يجي يلعب ان ماتش ولا لا. Donc le travail d'un sélectionneur c'est d'abord de sélectionner les joueurs et après de voir. Donc je l'ai mis dans la liste en sachant que potentiellement كان يقدر ما يجيش. La décision من بعد كتجي من عندي واش كان يقدر يلعب الماتش الاول ومن بعد يمشي. J'ai pensé en tant qu'entraîneur par respect pour certains joueurs qu'il était mieux que Nasser يتكونسونطرا ويمشي يدوز الحاج ديالو وحنا نعاولوا على اللاعبه اللي غيكونوا معنا et on est content pour lui. يدعي معنا ان شاء الله على غدا ويدعي معنا على الماتش ديال 30 ان شاء الله والله يسهل عليه ولا يقبل الحاج ديالو ان شاء الله. Mais voilà, c'est une décision comme j'ai dit, raison personnelle. انا ما كنتش باغي ندخل ونحكي la raison بحال ملي خرجت من la presse, voilà, c'est un choix personnel que nous on respecte bien sûr, surtout مع الدين ديالنا اختار يدير هذا العام ما شاء الله عليه وان شاء الله كل شيء يدوز بخير ليلو وغنعاودها دعي معنا نصير ان شاء الله على غدا وعلى 3 voilà. Familial, donc voilà, comme pour Amin Adli ou pour d'autres, des fois il y a des choses qui se passent dans la famille, ça te prend il faut respecter sans aller chercher pourquoi. Il n'y a aucun souci, voilà. Ken Flalis, pareil, on ne savait pas si il pouvait régler son souci ou pas avant. À partir du moment où quand le stage a commencé, en tant qu'entraîneur, je préfère une chose, entre-temps. En plus, on a des gens au poste qui donc voilà, entre Amir et moi, c'était clair, et voilà, j'espère que tout va bien chez lui, Inch'Allah. Non, pas du tout. Déjà qu'on a les 2 joueurs qu'on a 27, qui ont 23 la feuille de match. À part si on a des blessés Radda, ce que j'espère pas, on reste à 25. Plan B, Dimaken, contre la Mauritanie, Salina Mken Nasseri ma Ayoub, si je ne me trompe pas. Non, Nasseri ou Sofiane Mken. Donc, bien sûr qu'il y a des plans B. Après, on est dans un nouveau cycle. On a des nouveaux joueurs, Brahim, Ilyes, on a Adli qui est en forme aussi. On a des anciens qui sont encore au niveau. Quand la meilleure solution, on a les joueurs tous les 2 mois, 3 mois, où là, بدلت أي match ou بدلت أي tactique. تنتوما غتدخلوا في ما كيخليش نفس الفرقة باش تكونوا les automatismes. ما بغيتش انا ندخل في لي ديبا باسكو لا دخلنا في لي ديبا معكم غنخسر نتوما ديما رابحين. كان دي زونترينور افون اللي كانوا كيبدلوا اي ماتش وكنتوا كتكريتيكو علاش كنتوا كتقولوا سي جامي لي ميم جوار سي جامي لا ميم تاكتيك. العام اللي درنا لا ميم تاكتيك ديما كيلعب نفس تاكتيك. Ce qui est important c'est que moi j'ai des certitudes. Je suis serein, كنعرف الخدمه ديالي. On a des bons joueurs. J'ai construit ce groupe Bretou Lama Bretouche dans les 2 ans. L'effectif Litrolt ou l'effectif Liken, on a récupéré beaucoup de talents. J'ai le choix des entraîneurs qui hébreux. Galha, on a 7 joueurs qui ont gagné des titres européens. On a convaincu beaucoup de binationaux. On a des joueurs locaux qui يلعبوا في l'Europe ورجعوا في مستوى بحال ايوب بحال سفيان اللي ما جاوش معنا لا كوب دي موند. دونك فهموا الميساج ديال ليكيب ناسيونال هي اللي مهمه. حنا غاديين في واحد الطريق غادي فيها تيق في الطريق هذه اللي هي اللي مهمه المغرب. لي كريتيك je les accepte et c'est normal كديروا الخدمه ديالكم. مي بحال اللي كنقول الوقت اما غيعطي لي ريزون اما غيعطي لي تور. مي j'ai une confiance absolue dans mon travail et surtout dans mes joueurs. Et les joueurs, je pense qu'ils ont confiance en mon travail. On y va ensemble. Mais voilà, il va falloir aussi un peu de patience.
On va pas jouer le tiki-taka du jour au lendemain. Il faut des automatismes, il faut du temps, il faut des bons choix, il ne faut pas te blesser de temps en temps, mais on va y arriver, Inch'Allah. Mais bien sûr qu'il y a toujours un plan A, un plan B. Le fait qu'on a des joueurs en forme, ça me donne plus d'options. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai les options, donc je n'ai pas d'excuses non plus pour dire que voilà, quand on a des absents, à la Coupe d'Afrique, Blessa Hakim, Blessa Bouffal, on avait des jeunes joueurs, Adli ou Abdé. Maintenant, on a plus d'options. On a Arfin Mour la Coupe d'Afrique, on a des joueurs de talent. Mais bon, Mlima Brito, au moins le fait que Mlima Index Ziyech ou Bouffal, c'est plus difficile pour un entraîneur et que Mlika Déa un penalty à la 85e minute, un match, ça peut changer. Je l'accepte avec humilité et je vais avec mon humilité في الخدمة ديالي في اللي درت في الوداد في الفيس ولا قبل la Coupe du Monde. أول حاجة بحال اللي قلتي aujourd'hui l'équipe مازال ما à 100% ما عنديش في الراس. Bon, vous allez bien comprendre que Lila غندوزها صعيبة parce qu'aujourd'hui ملي كتشوف أيوب في la forme اللي عنده, يوسف la forme اللي عنده, Sofiane la forme اللي عنده, Ben Seguir, un match là de Nantes, la forme اللي عنده في l'entraînement bien. Hakim راجع توا في مستوى ديالو. عدلي c'est un bon mal de tête بحال اللي كنقول. mais بحال اللي قال اسمح لي le prénom على البلان A ou le plan B justement الفكره هي شكون اللي غيبدا الخدمه وشكون اللي غيساليه واش غيدخل واحد باش اخر يكمل الخدمه ديال الاخر. سي دي زوبسيون اللي غنخمم بالليل شكون اللي يحسن يبدا وشكون اللي يحسن يكمل. مي بعدا عندي لو شوا ابري بحال اللي قلتي ils sont tous en forme donc c'est pas un problème de خدمه مع الشبكه, c'est un problème de confiance. دوز بزاف د الوقت مع لي جوار اوفنسيف باش نهضروا justement على le climat de confiance en équipe nationale. مرة c'est bien parce qu'il est lourd ce maillot à porter بحال اللي كنقول. دونك حيدنا لهم شويه الثقل بحال اللي كنقول لهم نتوما غير تبرعوا الضغط ثاني اللي كنازو ما يخافوش. قلت لهم خليهم نتوما غير لعبوا الكره بقاو بحال في الكلوب ديالكم ولا ما ماركيتوش انا اللي غناكل الضغط. يقولوا المدرب ما عرفش باش هما يرتاحوا شويه وانا غنهز الضغط. انا تيق فيهم, عندنا دي تري بون اتاكون ولاد الناس وخدامين كيبغوا البلاد ديالهم. ملي كيدخلوا واخا يسقلوا الاوليه الثانيه انا بعدا غنكون ديما معاهم. وشفتوا مع يوسف كنت معاه هيدا في كوب دي موند وغنكون مع ايوب مع سفيان ويستاهلوا يكونوا معنا وان شاء الله غدا يماركيو هما باش يحلوا هذا المشكل. دابا مور لا كوب دي موند ديجا لو ستيل دو جو تبدل باسكو عندنا دي زيكيب اللي كيجيو سورتو في الدار كيلعبوا اون بلوك با. وملي كتلعب اون ايكيب اون بلوك با بحال اللي كنقول ماشي سهله اي فرقه في العالم. اللي حنا درنا مع الاسبان ولا مع بلجيك ولا مع البرتغال فراقي كيديروا لنا حنا خصنا نجبروا لي سوليوشن بحال اللي ما جبروش دي غران انترينور ضدنا. وانا كنامن ملي غنجبروا لي سوليوشن من غدا خصنا نشوفوا ديجا ان ميو اي بلو لي ماتش يفون افونسي بلو ان شاء الله تكون عندنا بلوس دارم اوفنسيف بلوس دو سوليوشن بلوس دو موفمون ان شاء الله باش نحلوا هذا المشكل كونتر لي بلوك ديفونسيف. مي سي ان سوسي جلوبال في الكره ديال العالم. كتشوف مدريد في الشامبيونز ليغ لعبوا هما اللور باش يخلوا الكره وصيدوا دورتموند اللي كانت تستاهله. دونك فوالا لا كيسيون سي با دو دير اسكو لونترينور كيعرفش كيدير ولا ما كيعرفش. سي اي انترينور في العالم jouer contre un bloc bas une équipe bien organisée c'est difficile. وانا الاول كنجبرها difficile. à moi de trouver les solutions كنامن غنجبرها ان شاء الله. عندي هاد الثقه هادي بعدا. C'est bien parce que moi j'ai pas de souci à collaborer. بالعكس justement on a une collaboration مع طارق عنده des Jeux Olympiques aussi à préparer. بالحق هاد الدراري كيكونوا معايا يعيشوا حتى هما مع الجروب. وشوفنا من الماتش 3 jours avant le match ديال غدا c'était pas difficile d'aller faire 45 minutes مع les Olympiques. C'est des joueurs اللي مولفين يلعبوا كل 3 ايام. Après le risque عرفتي بوفال بليسا في l'entraînement donc ولا ما بغيتش نهز لو ريسك ما غاديش نترينيو. بالعكس كنا بغينا يهودوا شويه باش حتى هما يولفوا على لي جوز اولمبيك على الجروب على الفرقه ورجعوا معنا. ابري بيان سور كو ولا مشاو يلعبوا vous vous doutez bien que ما غاديش يبداو غدا هاد اللاعبين. دونك فوالا سيتي دون بيير دو كو يقدروا يلعبوا 45 minutes مع الاولمبي ويتعرفوا تكون اون اوساتور باسكو لعب
كاين la première mi-temps كشتا مع تارغالين سايباري en numéro 10 وزاني شادي اللور باش حتى l'ossature تكون باش ملي غنوصلوا les Jeux Olympiques, il n'y a pas trop de temps qui est passé entre eux. Après, la réalité, elle est que pour moi, c'était une opportunité de cette drari ليلهم باش ولا ما دخلوش vendredi, كنا عنده du temps de jeu, et peut-être que mardi ولا لعبوا ما عندهمش peut-être plus de 10 jours ou 15 jours parce que كانوا سالوا البطولة sans temps de jeu. C'est une pensée que j'ai eue. Est-ce que j'ai eu raison, tort? اليوم ما تبليساوش الحمد لله هما معنا يقدروا يدخلوا غدا parce que 45 minutes il y a 3 jours ou bien 20 minutes une demi-heure غدا c'est pas un problème pour un joueur de haut niveau اليوم. Bien sûr, c'est sa force à Hakim, justement. Pas de gauche qui est là de très très haut niveau, un doigt de la qualité. احنا ما كنقولوش ما يضربش من بعيد ننسى حكيم. بالعكس بحال اللي قلتي هضرتي على ابراهيم on va pas se cacher بحال اللي قلت عندنا peut-être 10 jours de rassemblement مرة أخرى باش يتفاهم مع حكيم les automatismes كيفاش دابا خدمنا encore quelques jours parce que Tabrahim لعب la finale de la Champions League donc باش يوصل donc باش نخدموا على les automatismes. Mais j'ai pas d'inquiétude ni rétfermou في le jeu parce que les grands joueurs qui يتفاهموا ديما كنقولها et غنوصلوا واحد الوقت اللي غيتفاهموا وكلشي غيدوز. mais si la question c'est واش انا كنقول ما تضربش من بعيد بالعكس justement ماركنا واحد بيت في تنزانيا في كاليفيكاسيون de coupe du monde من بعيد souvent كيماركينا من بعيد. c'est un joueur très important بالنسبه لنا ça fait coup de pied arrêté. il a une liberté totale justement حاكم معايا بالعكس. mais il faut intégrer Brahim dans le système. بحال اللي قلت لكم بدلنا السيستم دو جو aussi في les deux derniers matchs دوزنا 4-2-3-1. c'est un nouveau système لينا les têtes de l'air sont يوقفوا les deux milieux de terrain يوقفوا تما يلعبوا بيناتهم. le rôle de Brahim تا هو مهم تا هو يولف مع الدراري. mais غنعاود لكم pour finir sur ça j'ai une confiance absolue على l'effectif على اللاعبة اللي غيتفاهموا. il faudra un peu de temps sans trouver d'excuses mais il faudra un peu de temps باش que l'entente elle soit totale. من غدا ان شاء الله غيبينوا اللي déjà on aura passé un cap ان شاء الله et on avance ensemble. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.